mga ka-sweetie. Take a look. Today is April 5, 2024. So, guess what? Asa mi karon? Nami sa... Asa mi siya? Paradise mo. Sa Paradise, no? In Lapu-Lapu. So, naamin, first time nakik-meet ko ni Charis. Friendship na, gi-introduce na ni Jean, no? First time sa nakipag, soft gel nail. Take a look. Kung ganahan mo, sige, anhin na mo din sa Paradise. Paradise Lapu-Lapu. This is my first time actually having this one with the ribbon. Tomorrow we do have an event. We will be in San Fernando. We'll be hosting the Video K Challenge season 6 week 8. So may na lang, ganahan sa tano. Ganahan sa tamuyaw-yaw, kung dito taog nails. I was quite disappointed 2 days ago, kaya nga ako ang kuko is bati na kay sanan, di ba? First day, nagpa-manicure ko, then right after, in the afternoon, mga siguro 30 minutes after, pa ito kaayo na nauga, so naguba. So, karon nabawi siya. So, dili na ni siya basta-basta nga maguba since it's a different one. Nagle-level 2 lang si DJ Sweet, mga ka-sweetie, ha? Oo. So, look at this. Hinimo ni Charis. So, kung ganahan mo, ani, super barato ra to the max, no? PM lang muna ako anytime. So, I will introduce you to Charis, okay? PM lang pag may time. Kung ganahan mo, ani, super barato, super nice, super dali. No? Haggard na ang show karon ni DJ Sweet. Gikan pa mi sa Brigada, Guadalupe. Then had a dinner with my college friend, Mary Dagali. Then after, right here directly, dinhi na sa Lapu-Lapu. It's already kuan. Ano na oras, Miss? 11. Ha? It's na oras? 11 na? Pag Oh, 9:30. It's 9:30 na ha, pero si DJ Sweet naning ha. Naning kasi si DJ Sweet na pa din hinagpa itoki sa kuko. Mahalag, bati na kayo ang naong basta gwapa kay kuko. Ana na lang, tabo na lang pag may show, pag may time, So, anyway, bahalag kapoy tonight. Igmata, ugma. Agoy, bahalag hagad ang naong basta beauty ang nails. Different styles man siya. So, soft gel, pero kanang depende ninyo sa inyong choice. Kung nabay ribbon with different colors. So, light red, the silver one, and with the half white red with the middle ribbon. And then, di ba igat? Igat ang show. Dili lang si DJ Sweet. Ang kuko lang nato igat. With Charis, super kananing. Di ba? Efa kayo ang nagretoki sa kuko. So, makakita mo na ako tomorrow maggunit sa microphone. Igat na kayo ginamitan. Ana-ana nang show. Makita na. So, PM lang ha, pag ganahan mo, ani. Because, ipa-schedule na mo ni Miss Charis. Ang nakapainganyo na the one who actually invited and captivating, who actually invited me to come here is my friend Jane. So, pakita mo ko Jane. Tawa. Kinsay di maibog, no? So, bawal lang pang labasan. Ani lang, di ba? So, good evening mga ka-sweetie. See you in my next video. Bye-bye.